Sad mi smeta ovaj auto ispred mene. Očito ću ga morati pretjeći. A to je tema današnje emisije. U nastavku pogledajte sve što trebate znati o sigurnom preticanju. Najopasnija radnja na cesti je preticanje. Sigurno ne želite da završi ovako. Da biste preticanje izveli što jednostavnije i brže, potrebne su 3 komponente. To su zalet, niža brzina, što više snage i spremnost. Zalet je izuzetno važan zato što ako uzmete zalet i iskoristite dovoljno prostora na još svojoj traci, nalazite se zapravo u jednoj sigurnoj zoni. Na suprotnoj traci definitivno niste u sigurnoj zoni. Ako uzmete zalet, provesti ćete i 50% manje vremena na suprotnoj traci. Niža brzina. Iskoristite potencijal vašeg automobila. Ako automobil ima preko 100 konja, dapače, to je i više nego dovoljno za sigurno preticanje. Stavite ga u drugu brzinu, stisnite gas, razvrtite ga do crvenog područja. Tamo, pri crvenom području, se upravo nalazi najviše snage, a to je ono što vam je potrebno dok se nalazite na suprotnoj traci. I treća komponenta je spremnost. Budite spremni za preticanje. To znači da je automobil već u nižoj brzini i da vaše oči jednostavno gledaju kada postoji prostora za preticanje. Provesti ćete puno manje vremena na suprotnoj traci i biti ćete psihički u potpunosti spremni za svoju radnju koju želite izvesti. Opasnosti preticanja. Da, preticanje je najopasnija radnja koju možete raditi u prometu. A opasnosti su vaša kriva procjena. Najčešća greška. Ne radi se samo o procjeni prostora i brzine za preticanje, već uzimanje u obzir svih faktora oko sebe. Prilazne ceste, stanje vašeg automobila, ponašanje vozača ispred sebe i onog iza. Ako se ne osjećate sigurnim u nekom trenutku, nemojte pretjecati, bez obzira na to što drugi vozači rade ispred vas. Najopasniji slogan, ako može on, mogu i ja, može završiti kobno. Vozilo koje pretječete, ako to vozilo ubrzava, onda ste u velikoj opasnosti. Vremenski uvjeti. Snijeg, kiša ili sklizak kolnik. Izuzetno opasni. Zato što ako je ograničenje 70 km/h, vi ćete često zbog sigurnosti potegnuti i do 80 ili 90 km/h. A to može značiti destabilizaciju, odnosno zanošenje vozila. Vozilo iz suprotnog smjera. Da, ako ste vi napravili dobru procjenu, ako to vozilo dođe sa puno većom brzinom nego što ste procijenili, vi ste u opasnosti. Dakle, uzmite to u obzir. I konfiguracija ceste. Ako se ispred vas nalazi desni ili lijevi zavoj, može biti velika razlika. Ako je desni zavoj, pretjecanje je sigurnije, zato što imate samo jedan manevar, a to je vraćanje natrag u desnu traku, odnosno u desni zavoj. A ako se ispred vas nalazi lijevi zavoj, onda imate jedan manevar više. Napravit ćete S sa vozilom, a na skliskoj podlozi može doći do zanošenja vozila. I to je jako opasno. Svako preticanje ima 2 faze. Prva je ona u kojoj možete zakočiti i vratiti se natrag i ona faza kada povratka više nema. U prvoj fazi morate pratiti situaciju i ako vam ponestane mjesta ili preticanje traje predugo, vratite se natrag. Puno puta sam krenuo u preticanje i odustao, jer završetak ne bi bio dovoljno siguran. Odustati od preticanja je najpametnija odluka koju možete donijeti. Kriva procjena završava sa frontalnim sudarom, a to donosi tragične posljedice. Za drugi dio, evo još nekoliko pravila. Pravilo broj 1. Nemojte nikada preticati u desnom zavoju, naročito ne teretno vozilo. Ne vjerujte svakoj isprekidanoj crti. Mnoge isprekidane crte su ovdje tek reda radi. Ako su skliske podloge u pitanju, vozilo koje pretječete voziti će se sporije. Međutim, na skliskim podlogama vam treba puno više mjesta. Na snježnim podlogama najviše mjesta. Moj savjet je, na snježnim i ledenim podlogama nemojte pretjecati. Nikada ne pretičite kolonu. Automobili se pretiču jedan po jedan. I ako nemate mjesta za povratak, nemojte pretjecati taj automobil. Nemojte nikada nikoga tjerati na kočenje. U situaciji kada 2 automobila pretječu jedan automobil, nemojte nikada biti ovaj automobil odozada. Zato što su automobili u odnosu na prije puno veći, SUV-ovi su i vi jednostavno ne vidite kroz to vozilo dolazi li netko iz suprotnog smjera ili ne. To naročito vrijedi ako se ispred vas nalazi kombi ili kamion. Naučite na koji način rade sigurnosni sustavi vašeg automobila. Mnogi moderni automobili danas imaju takozvani
emergency braking, odnosno sigurnosnu kočnicu. Kada imate automobil ispred sebe i vi ga želite proći, u jednom trenutku ćete mu doći vrlo blizu. I vaš automobil može reći ovo je potencijalni sudar i jednostavno zakočiti. Pokaži svoju namjeru automobilu kojeg želiš proći. I to na način da se makneš iz njegovog mrtvog kuta. Možeš mu blicati, možeš ih trubnuti i jednostavno on mora znati koja je tvoja namjera. Kada završite preticanje, mahnite. Mahnite vozaču ispred sebe, zato što vas je na neki način pustio. Nije dodao gas. Kada vas netko pretiče, nikada nemojte ubrzavati, ali baš nikada. Jer tog vozača dovodite u izravnu opasnost. Svatko se od nas malo voli utrkivati na cesti. Tu smo jednostavno mi muškarci. Međutim, ako je netko brži od vas, propustite ga. Doprinosite i svojoj i sigurnosti automobila koji će vas obići. Ako vozite teretno ili sporo vozilo, a iza vas se nalazi kolona, vaša dužnost je propustiti tu kolonu. Molim vas, stanite sa strane i propustite kolonu vozila. Poštujte pune linije. Iako cesta ponekad izgleda ravna, možda ima blagi prijevoj ili udubinu i iz nje može jednostavno izniknuti automobil. To su jako opasne situacije. Tko ima malo iskustva, zna o čemu pričam. Udubine su opasnije od prijevoja jer imate osjećaj da vidite sve. Međutim, puna linija vas upozorava da se ispred vas u rupi možda nalazi automobil. Nećete ga vidjeti čak niti po noći ako ima upaljena svjetla. Share, like, subscribe i vidimo se za tjedan dana.